नज़र बद से जो हदीस है, मैं उसका मफ़हूम ही बताती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक बच्ची को देखा जिसका रंग बहुत पीला था और जिस्म बहुत सूखा हुआ था। तो जब दरियाफ़्त किया गया तो उसकी वालिदा ने बताया, बच्ची की वालिदा ने बताया कि ये खाती-पीती भी कुछ नहीं है। तो नबी पाक ने बयान किया कि ये बहुत शदीद नज़र बद का शिकार है, तो आप इसके ऊपर दम करें। और दम था मौज़ुतीन, यानी कि यकीनन सबको पता होगा कि तीनों कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये तीनों कुल नबी पाक ने नज़र बद का जो बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन इलाज बताया है, वो ये तीनों कुल हैं। काफ़ी अल्फाज भी हैं, आयात भी हैं, और लेकिन जो नबी पाक की अपनी सुन्नत है वो ये तीनों कुल ही हैं। हज़रत आयशा से जो रवायत है वो ये है कि जब नबी पाक रात सोने लगते थे तो वो तीनों कुल पढ़ के अपने हाथ पर फूंक मारते थे और सर से लेकर जिस्म तक अपने हाथों को वो मतलब फेर लिया करते थे। और फिर वो बयान करती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए थे तो उस वक़्त हज़रत आयशा ये तीनों कुल जब पढ़ती थी, लेकिन वो नबी पाक के हाथों पर ही फूँकती थी और उन्हीं के हाथ उनके जिस्म पर फेर देती थी, क्योंकि उनको यही था कि जो नबी पाक के हाथों की बरकत है वो किसी और के हाथ में नहीं हो सकती। तो इन तीनों जो कुल हैं, इनकी अहमियत तो जितनी भी बयान की जाए वो कम है, लेकिन नज़र बद का सबसे मौसर अल्लाह ताला की तरफ से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बेहतरीन जो इलाज है वो ये तीनों कुल का है। इसके अलावा अल्फाज भी बहुत हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नज़र बद का एक इलाज और बताया है, वो इलाज आसान तो बहुत है, लेकिन जो आजकल का दौर है इसमें शायद लोग बुरा मना जाएं कि वो ज़ाहिर है कि उसमें वो शख्स पॉइंट आउट हो जाता है। तो आजकल का तो जो लोगों में इतना मतलब ज़र्फ़ ज़रा कम होता जा रहा है, तो ज़रा सा किसी के बारे में बात करो तो ऑब्वियसली लोग उस चीज़ को माइंड कर जाते हैं। ख़ैर वो जो तरीका है वो यही है कि वैसे भी अक्सर और बेशतर लोगों को खुद भी पता होता है कि हमारी ज़ुबान कितनी काली है, या अगर हम किसी को देख रहे हैं तो अगर हम किसी का बगौर जायज़ा लें तो खुदा न खास्ता इसको नुकसान हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब हम किसी से मिलते हैं, किसी की अच्छी चीज़ को देखते हैं, किसी खूबसूरत इंसान को देखते हैं, किसी के खूबसूरत घर को, गाड़ी को, कपड़ों को देखते हैं, तो माशाअल्लाह का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसमें अल्लाह ताला की बरकत हो और वो गंदी नज़रों, बद नज़रों से बचा रहे। लेकिन जो शख्स ये नहीं करता या भूल जाता है, या जिस तरह मैंने कहा कि कुछ लोगों की होती है कि वो बात किसी शख्स से देख के गए हैं, कुछ उसकी चीज़ की तारीफ़ करके गए हैं और जैसे ही वो शख्स गया अगले ही लम्हे जिसकी तारीफ़ की गई थी, जिस चीज़ की तारीफ़ की गई थी वो टूट जाए, ख़राब हो जाए, या कोई शख्स था तो वो गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों की नज़रें ऐसी होती हैं और साइंटिफ़िक वे से नज़र का होता है, ये अब इस उस चीज़ का तो मैं इतनी डेप्थ में नहीं जा रही, लेकिन साइंटिफ़िक वे से भी होता है कि इंसान का देखने का जो होता है ज़ाविया, वो इतना शार्प होता है कि वो किसी के लिए हार्मफुल बन जाता है। उसमें जो ख़ैर एक तरीका है कि जो नबी पाक से साबित है कि अ, जिस शख्स की नज़र लगती हो वो अपने वुज़ू का पानी दे, और उस वुज़ू के पानी से जो जो शख्स उसकी वजह से हुआ है बीमार, यानी कि जिसको नज़र बद लग चुकी है, वो उस पानी से नहा ले, तो भी नज़र बद का इलाज हो जाता है।
کہ اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں سے 10ویں شخص کو نظر لگ جاتی ہے، تو اگر وہ نیکسٹ ڈے ان 9 لوگوں سے ڈیمانڈ کی جائے کہ آپ اپنے وضو کا پانی دے دیں، تو اس میں کسی ایک شخص کو تو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا، یہ ان 9 کی اعلیٰ ظرفی ہوگی کہ اگر وہ دے دیں، کیونکہ جو وکٹم ہے، جو بیچارہ بیمار ہے، تو وہ اس کا تو علاج ہونا ہے، تو وہ کسی جو بھی ان 9 میں سے جو بھی شخص ہوگا، وہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن کم سے کم وہ جب 9 دے دیں گے تو سب کی، وہ دوسرے لفظوں میں کہ کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا گیا اور جو بیمار بندہ ہے اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ لوگ آج کل برا منا جاتے ہیں، سو اس پہ تو کوئی شاید کبھی بھی راضی نہ ہو اور الٹا پریشان ہی کر دے کہ یہ آپ نے میرے پر کیا بہتان لگا دیا۔ تو اس کا مچ بیٹر یہی علاج کہ جو نبی پاک نے اپنے لیے وہ کرتے تھے، ہم بھی اسی کو کریں۔ اس کے علاوہ نظر بد کے لیے وہ رقیہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں آیات ہیں، وہ 2 گھنٹے کی بھی نیٹ پہ آپ کو اویلیبل ہوگی، 2 گھنٹے کی بھی وہ ہے، وہ 1.5 گھنٹے کی بھی ہے، اس میں مختلف آیات، مختلف صورتیں ہیں، اور پھر یہ کل بھی ہیں اس کے اندر، اذان ہے اس کے اندر، اور جو سب سے چھوٹی ہے وہ تقریباً 13 منٹ کی ہے، 13 یا 14 منٹ کی ہے، اور یہ بھی بہت زبردست ہے۔ پھر حضرت جبرائیل جس آیت سے دم کیا کرتے تھے، وہ وہ آیت بھی اس کے اندر ہے، وہ رقیہ میں نا، وہ آیت بھی اس کے اندر ہے، تو اس کا بھی ہم استعمال ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ جو آیت ہے اس کو اسکرین پہ مینشن بھی کر دوں گی، تو اس کا جو ویسے مطلب ہے وہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، یہ پوری کی پوری جو آیت ہے میں انشاءاللہ اس پہ اسکرین پہ مینشن کر دوں گی۔ ویسے جو اس کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ میں اللہ کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھاڑتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دے، اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اس کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھاڑتا ہوں۔ تو مطلب کہنے کا کہ ہمیں اپنے گھر میں جو بہترین علاج ہے وہ نبی پاک کی سنت ہے کہ ہم تینوں کل پڑھیں، رات کو آیت الکرسی پڑھیں، تینوں کل پڑھیں، ہم کسی کو دیکھیں تو اس کو ماشاءاللہ کہ اس کے اوپر حسد نہ کریں، اس سے اس کی چیز کو دیکھ کے جلن کا اظہار نہ کریں، اور اگر ہمیں یہ لگے کہ ہم کسی کو دیکھ کر ہمارے دل میں اس کے بارے میں ایسے خیالات یا ایسے شکوک پیدا ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی پناہ مانگے اور اگلے کے لیے بھی مانگے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کو نظر بد سے، بری نظروں سے، برے لوگوں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور